Pozdrav ekipa, danas ovdje imamo na repertoaru Yamahu XJR 1300, znači 1300 kubika, 100 tvorničkih konja. Ovaj model 2007. godina je malo naturpijan, trkače bregaste, kovani klipovi i tako dalje, full ispuh od kobre. Znači sad trenutno ima oko 130 konja na zadnjem kolu. Ovo je jedan motor koji je specifičan po svojim gabaritima. Znači jako masivan, klasičnog izgleda, ali jel to nužno znači da mu je i takva ciklistika? Tu smo danas da to i provjerimo. Naprijed imamo kočnice tih godina sa Yamaha R1, znači četveroklipna čeljusti, diskovi su 298 mm. To su popularne kočnice sa Yamaha R1 koje se ističu po svojoj agresivnosti i laganom doziranju, znači bez obzira koliko su one jake i dalje imate osjećaj da je možete dozirati lagano, znači da ne blokira prednje kolo. Ovdje imamo dva fantastična i ponavljam klasična izgleda analognih satova, girometar, brzinomjer. Ovdje u sredini imamo digitalni sat da znamo koliko je sati, rezerva koja trenutno gori, a uvijek mi gori rezerva, ali nema veze, bar nas nije briga za cijenu goriva. Jer mi je isto uvijek ulijen za 100 kuna, pa mi onda to baš i nije toliko važno. Imamo uljni kumplug, vidimo da volan nije tvornički, znači volan je stavljen ravni sa nekim Olinsovim glupostima. Međutim, fali mu taj amortizer volana. Vidite ovdje da nema puno neke elektronike, ovdje je nadodan čak i pokazivač brzina. Iako kad voziš neki motor to naučiš već po zvuku, ali za nekoga ko je tek ušao u svijet motora definitivno bi mu to preporučio. Rezervar od 20 litara, kromirane retrovizore i detalje na motoru kao što su žmigavci, bulbarovi, mašina u srebrnoj boji, nosači štafna, full Olinsov ovjes napred i nazad osim amortizera volana. Ne možete proći kraj njega da vam ne upadne u oko. Pravi onaj retro look sa okruglim svjetlom naprijed, uličarka što je bila jako popularna tih godina kad se to vozilo, ogromne snage. Važno je da se idemo malo provozati pa ćemo vidjeti da li zapravo te njegove masivne dimenzije, težina od 250 kg, je li to toliko utječe na ciklistiku ili je to skroz neka druga priča. Idemo se voziti. Pozdrav ekipa, evo nas u gasu. Malo da vidimo kako se XJR ponaša po cesti. Za sada motor je dosta težak, pa nije baš nešto puno upravljiv. Doduše ja sam mršav i nejak, pa i nije ovo baš neki motor za mene. Ali za sada izgleda ok. Masa vozila je oko 250 kg, što je dosta za uličarku. Nema nikakvog zaklona od vitra osim ovoga vizirića ovdje, tako da većinu vremena ako idete malo brže puše vam dosta u prsa, pa i to nije baš nešto zabavno, jel? Ali nema veze, svaka roba ima svoga kupca. Što se tiče motora, udobnosti, sjedišta i tako dalje, tu sam baš jako zadovoljan. Motor je baš udoban, položaj nogu dole na štafnama je dobar, ne bi rekao niti dobar nego odličan. Znači stvarno je motor komodan, ok je i ovako, znači kad se vozite u nekoj brzini, samo je malo trom, jel, kad stojite u mistu, jel nije ovo baš bicikla. Okretni moment je brutalan, kao što možete vidjeti. Evo policije ovdje.
tako da sve u svemu, ne znam, ja sam zadovoljan. Možda bi malo volio više da mu je naprijed ovjes bolji. Imamo ovdje neke treće trokute na motoru i tako dalje, ali stvarno se ne osjećam sigurno, znači moramo uzeti u obzir u to da samo vozim, to je da sam cijeli život na R motoru i jednostavno sam navikan na taj položaj i taj osjećaj volana i onda mi sve osim toga nekako pari nesigurno, ali zapravo je motor ko tank. Lip je, znači ovo je samo za poželit, ga možeš siditi na motoru, imaš lipo ravni volan, 2 analogna sata za kilometre, girometar i kilometar sat, mislim da ti više od toga ne treba i ova kazaljka, to je kako god se ovo već zove za gorivo, ide bez ikakvih problema, ali o čemu se radi naravno znate i svi da videa ne mogu baš tako izgleda kako bi vi htjeli. Inače idem u zatvor, a ne da mi se ići u zatvor, o tome se radi. A evo mogu vam ovdje samo malo nakratko. Jebo majku šta ide ovo. Stvarno je brutalan motor, otkida bez ikakvih problema, samo ne smijemo ovo raditi, ovo je slučajno malo bilo. Zapravo se nije uopće ništa ni dogodilo. Nisam ni neki fan Yamahe, ali ovo zbilja znači za nekoga, ako ste uopće došli do ove recenzije, znači pregleda ovoga motora sigurno vas je zainteresira. Ako hoćete nešto što je udobno, ako se nećete puno gasirat, znači da nije sad na nož, da se leži, da se struže kolino, naravno da se može, ali jednostavno ovaj motor nije za to napravljen. To je sasvim dobro, ne mora se misli za priteć auto, okretni moment brutalan, krajnja brzina nas u biti ne interesira na ovome motoru jer nije napravljen za to. Jedina mana kad se ide na duži put, problem je što ima 5 brzina, a ja ne volim motore s 5 brzina jer nekako uvijek mi fali ta 6 da malo rasteretim motor. Kočnice nisu baš kao što sam navikan na Yamahi da su agresivne, ali za neke normalne brzine, normalnu vožnju je ok. I vidjeli ste recimo primjer kod trkačih motora, znači njihove kočnice, to kad upreš, znači motor se okopava iste sekunde. Ovdje je to malo drugačije. O čemu se radi? Ovo je ogroman motor, 250 kg, a nema baš nekakvu snagu zaustavljanja. Ne mogu staviti agresivnije kočnice, inače bi pao svako drugi semafor, jel? Kad bi ona odmah uštipnila, ali zato se ne smiješ zajebavati i ne bi se smjelo gasirat puno. Znači da se voziš po gradu brzo ne možeš stati, nije baš nešto privlačno. Ali ako vam treba motor velike kubikaže, dobrog okretnog momenta, ovo je definitivno dobra kupnja. Uglavnom, idemo se malo provozati, tokom vožnje neću vam puno govoriti, neću vas pilat. Rađe ću malo baciti sam gir i onda ću vam donijeti nekakvi cjeloukupni dojam, jel?
Pozdrav ekipa, evo da privedemo ovu recenziju kraju. Znači XGR bi dobija nekakvu ocjenu 6 od 10, solidna šestica zbog 3 mane. Prva mana, najveća potrošnja goriva. Znači napravio sam 1100 km, nijedan put nisam uspio proći više od 140 km bez da stane na pumpu. Znači motor je Einspritz, dobro je uštelan, međutim potrošnja je stvarno pre ogromna. Druga stvar, fali mu 6. brzina, motor ima 5 brzina, neka njegovi konkurenti. Stvarno mu fali 6. brzina malo za rasteretit motor kad ste vanka na otvorenoj cesti kao što ste vidjeli. Znači manjka mu toga. I treća stvar, motor se nakon 130-140 na sat jednostavno se počne uvijat i na volanu je nesiguran, znači ne ulijeva uopće povjerenje. Ukoliko tražite neki udoban motor sa dosta snage, sa dobrim okretnim momentom, udobnostim fantastičnom, ciklistikom s obzirom na težinu i veličinu motora, ovo je motor za vas. To bi bilo to ekipa, vidimo se u sljedećem videu.